565 शायद या 75 लोग आए हैं और बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ। आपके विजुअल भी देखा होगा, आपको खुद भी थे वहाँ में और हर पार्टी से लोग आए हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग त्रिपुरा का जो देखिए माँ और पिताजी जब औरत लोग ज्वाइन करते हैं इतने बड़े नंबर में, तो वो सिर्फ सुविधा के लिए नहीं आते, उनको अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोच और इसके लिए वो आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है एंड एवरीवन इज़ वेलकम। और जितने लोग आ रहे हैं उससे 10 गुना लोग घर में बैठकर जानते हैं कि वो त्रिपुरा माता को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया है कि आने वाले दिन में क्या होगा। সামনে যে এডিশন ইলেকশন যে এখানে দুইটা কনস্টিটিউশন আছে, ওখানে কি একাভাবে কি ত্রিপুরা মাতা লড়াই করবে? কি দুইটা কনস্টিটিউশন এই যে আপনার মনোবঙ্কুর না, সবাই 28 সিটে তো আমাদের তৈরি করতে হবে। আর আমি শুনেছি কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি বলেছে কি এইবার বিজেপি 28 সিটে আসবে। তো ওনাদের প্ল্যানিং হবে কি এইবার উনি বিজেপির প্ল্যানিং হবে। আমার সঙ্গে তো কথা হয়নি, আমাদের ওনার বক্তব্য দিয়ে আমার মনে আছে কি বিজেপি 28 সিটে দাঁড়াবে। তো অ্যালায়েন্সের সওয়ালই নেই, কেন কি উনি তো বলে দিয়েছে কি 28 সিটে বিজেপি আসবে। এরপরে তো 28 সিট উনি আসবে, তো আমাদের তো স্পেসই থাকবে না, তো কীভাবে অ্যালায়েন্স হবে? আমি কিছু বলিনি, এই তো উনি বলেছে, প্রথমে তো উনি বলেছে। তো যে উনি বলেছে আর উনি তো একটা রেসপন্সিবল পোস্টে আছে, হাউ ক্যান আই কন্ট্রাডিক্ট? তো ওনাদের মনে আছে কি বিজেপি 28 সিটে ফাইট করবে, করতে তো ভালো আছে। আমি তো চাই ভালো চ্যালেঞ্জ থাকলে আর ভালো আমাদের রেজাল্ট হবে। আর এবার ত্রিপুরা তৈরি করে আছে, আর আপনি দেখবেন আগামী 2-3 মাসে কি অবস্থা হবে আমাদের ন্যাশনাল পার্টি। স্যার ত্রিপুরা মাতাকে যে পলিটিক্স আমরা মতন চলে দিবেন যে একজন ব্যক্তি মন্ত্রী যে বলেছেন, ওনার কি সংবিধানে আছে না? এই যে বিকাশের বক্তব্য ছিল, বিকাশ উনি প্রেশারে আছে, কেন কি উনি ত্রিপুরা মাতার বিরুদ্ধে না বললে ওনার মন্ত্রীপদ যেতে পারে। তো কেন কি অনেক দাবিদার আছে বিজেপিতে, আমাদের প্রমোদ আছে, রামপদ্ম জমতি আছে, তো অনেক দল, শম্ভুলাল চাকমা আছে, তো অনেক দাবিদার আছে। তো উনি আমাদের বিরুদ্ধে না বললে ওনাদের প্রবলেম হয়ে যাবে ওনাদের নিজের পার্টিতে। এদিকে ওনার একজন সব বলেছে, আন্ডার প্রেশার বলেছে। এর বক্তব্য ওনাদের ছিল আউট অফ লাইন ছিল। এবার আমি না, আইপিএফটির জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন বলেছে, স্বপন দেববর্মা, আমাদের লিডার অফ দ্য অপোজিশন জিতেন্দ্রবাবু, জিতেন্দ্র চৌধুরী সিপিএমে আছে, উনি বলেছে। আমি কি বলবো, এইসব তো বলা ভালো কথা আর বক্তব্য নেই। ঠিক আছে, উনি বলেছে যেদিন ওনাদের ক্ষমতা হবে উনি আমরা বাঙালিতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। উনি তো কেউ দিন আমরা বাঙালি চ্যালেঞ্জ করে না, উনি তো মাত্র আমাদের ত্রিপুরাসারই চ্যালেঞ্জ করে। এইভাবে কতদিন রাজনীতি হবে? কেন কি অন্তত তো আপনাদের ত্রিপুরাসারই ভোট করতে হবে। আর ত্রিপুরাসা আপনার সঙ্গে না থাকলে বড় প্রমাণ স্ক্রিপ্টে আপনার সঙ্গে কিছু বলে না, আমাদের ভূমির অধিকারে নিয়ে আপনি কিছু বলে না, আপনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং কিছু বলে না। আপনার প্রত্যেক সময় আপনি বলেন মোদিজি, অমিত শাহ। মোদিজি, অমিত শাহ দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে, হোম মিনিস্টার আছে, এটা ওনাদের দিল্লিতে আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে আমার ত্রিপুরাসারে নিয়ে আপনি কি বলছেন? এই তো আপনার বলতে হবে, বিচার করতে হবে। खा कुफुर सोसाइटिनि लाकी ड्र जे खेला ओंनानै थांदोंमोन आबोनि लेटेस्ट आपडेट बाहाय सिनी तो संमांको आरम्भ खाइमा तो 7 टाका सिको एर मध्य चिंताबो प्राय 39,000 टिकेट अलरेडी सेल नंखा ओंखाय सिनी जे सिद्धांत दंमानि रेजिस्ट्रेशन इन्सुरेंस रक आफुरो जों इन्सुरेंस सिमि सामानि ताबोखाय इन्सुरेंस रेजिस्ट्रेशन बो खायना नाया टिकेट प्राइस मानखायनो बो गारि मानि थांनाय बा साइकेल माननाय ते कोनो रेजिस्ट्रेशन नांगिया खक्साफो रां नांगौ रेजिस्ट्रेशन फी फ्री पूरा इन्सुरेंस फ्री इंखा ओके ओंखाय ताबुक 100 टाका बायनो जे नांमानि मानखा एनिवे ककरि ताबुक टिकेट नि संख्या बुसुक टिकेट नि संख्या सिनेमा 1 लाख दंमोन ता प्राय 39,000 अलरेडी सेलिं थांखा ताब ओके हंखे ताबुक नर बाहाय खायै मोथोंनाय सिस्टेम बाहाय
मुथुंनाय तो जों गला बाय मुथुंनाय गलाव हंगे सिना मत 6टा नाम्बार दङ किन्तु 5टा गलांनाय आरो निस्ति हाजांनाय ता गला 5टा गलांनाय 5टा गलांनाय गे एक तो कमन दंनाय 1 लाख नि ग्रुप बा 1 लाख नि ग्रुप नि बागै एक कमन दंनाय एक कमन दंनाय आउनते 5टा नाम्बार दंनाय ओके ताबुक लाकी ड्रव जे मानै रकनो तुयै नरक मोथोंनानि थां दङ आ मानै रकनि बुमुं ताइसा साइडे मानो फर्स्ट प्राइज फ्रन्स कार पेट्रोल सीएनजी सेकंड प्राइज इको कार पेट्रोल सीएनजी थर्ड प्राइज रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी फोर्थ प्राइज गोल्डन चेन एकबरी फिफ्थ प्राइज बाजाज एवेंजर 160 सीसी सिक्स प्राइज बाजाज एनएस 125 सीसी सेवन प्राइज हीरो स्कूटी डेस्टिनी 125 सीसी सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी अब का 8 प्राइज 9 प्राइज गोल्डन चेन हाफ बॉडी 10 प्राइज का एप्पल फोन 14 11 प्राइज लैपटॉप डेल कंपनी 15 उनका 12 प्राइज सैमसंग स्टाइलिश डबल डोर फ्रिज 13 नंबर का एलजी वॉशिंग मशीन 14 नंबर उनका डबल डोर स्टील अलमीरा 15 नंबर एलजी टीवी 32 इंची उनका 16 नंबर उनका ड्रेसिंग टेबल 17 नंबर उनका रेडमी मोबाइल 4G 5G ओ 5G 16 और 18 नंबर का पोको मोबाइल M7 5G उनका 19 प्राइस उनका साउंड बॉक्स 12 वाट उनका 20 उनका वुडन बेड बिग साइज खाट 21 नंबर उनका साउंड बॉक्स 22 नंबर मोटर S1 गुड़ा उनका 23 के मोटर हाफ गुड़ा 24 का स्टैंड फैन हैवेल्स दी 25 प्राइस उनका डाइनिंग टेबल सेट प्लास्टिक उनका इतना शांतना पुरस्कार तंगो 15टा ब्लैंकेट बिग साइज अब जतनो माने 15टा ओके हंकाय ताबुक साक जरा नरकनि ओ कुपन डिस्ट्रिक्ट नि बो डिस्ट्रिक्ट और हरजाक दं चिनरो खोवाई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तारपरे सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट उदयपुर किला बथांका अमरपुर तारपरे निनि एमने बायरे हंकाय त्रिपुरा स्टेट नि बायरे दङ अंको बेंगालुर आइजल मणिपुर सौइका टिकेट ओ हंके ताबुक जे त्रिपुरा हास्तेनि बागै बा त्रिपुरा हास्तेनि फाटाराव थांजाक साव बाय कन्टेक्ट खायके हंके नोंनि आकपन्न मानिमान बिनन्द देव बर्मा बबायबो जगाजगमै बंखा तयदु अम्पिनि 8787 593825 आ नंबर तैकेसा नंबर दङ 600 94 58874 आबोखाय तयदु बा अम्पि बरंनो मानै माननाय आबो यागो जगाजग खायके 3 टिकेट माननाय तैकेसा का सुरेश कलय आबोखाय अम्पि तयदु अम्पि नाव तैसिं नंबर न आबो माननाय के तैकेसा कक सिनि स्पेशल कक सिनि टिकेट निनि एसराई बाजारो केबा कहारा आ टिकेट नु सिसिगि तलां थांगा कोनो पायोइनो आ टिकेट नंबर का 111868 ताई कैसा 116450 आ नंबर जदि नाङै थांफो जदि बुल खाय तलां थांबो आबो फिरो गइनो संशोधन खाय तलां थांगाय सानाय आनि बक्तब्य आसुं आबो बुराखानी मोहन देव बर्मा बिनि नाम बिनारबो जगाजग खायमानाय 9862 216351 निरन देव बर्मा बिनारबो जगाजग खायमानाय आबोखाय टिकेट बिन नंबर टिकेट दङ लास्ट 45 नंबर दङ अंगाय ते कैसा काय आर्यन देव बर्मा 988974 872956 तै कैसा उनेजा देव बर्मा आबोखाय तमाकारिनी 9366895149 बिनारबो
uko number mang ko tomakri jogajog khlaimano tai kaisa angkai Borkathalni Kornodev Borma bini number angkai 9863 694498 bokai Borkathal jogajog khaimannai ticket bana bagai tai kaisa Biraj Dev Borma 8414933285 tai kaisa Birendra Dev Borma bobai jogajog khaimannai 7628049757 Zirus Dev Borma ninge Mohanto Sikaripara 8837088492 tai kaisa kai Dumakari Obojit Dev Borma 8974386463 bobai jogajog khaimanai Rajiv Dev Borma Borkathal 8798089375 tai kaisa kai 7085954005 obokai Ajit Dev Borma jogajog khaimanai ongkha Nexa car belaikheno exciting kaisa oborok norok nugui tongkhana hengke oborok sasingo norok khana borokni khuktui je press mito borok saka obo norok mannai je lak nairok je nangjak nairok je tiki nairok khorok obongkha sabuni kepalo sabu bumti sei tongkha abo to kebo thang nugya ngai sibu sia hake sekang rogobo manlai mani nuglaikhya sing Bisramganj side roko obo haikeno norok tumungno norokni lak no test khainani ni hingke 2026 ni 26 January wo obo lucky draw gift distribution ongnai kaisa khelani bisingti khai hingke tabuk norni thani norok tamu wansuk norni kepalno amjogui nainani bagai yathari tai tem si tongkho tahe nailai phirano obongkha two wheeler obokai Splendor obo Splendor awon pore Enfield Avenger oborok nukha norok okay Scotty belai khai naithotok no matongkha angle jeske panang tu kaisa tlang thana musung ma kaima tongsu okay kai borok ticket mannani bagai boroni contact number norok screen on nugi tongkhana takhoro bukhoro norno rirnai online coupon norok painani bagai bo arrangement khaijaka hnoi jeng saimankha jotono hambai